ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ана мавсими кориву кӯҳгардиву деҳагардии соли 2022-ро мо шурӯъ кардем аз деҳаи Тагоби Халқ. аввалан биёед шинос мешавем. Ман як наворбардор ҳастам аз деҳаи дашти Хӯзи Водии Зарафшон. шумо бояд шиносед. дар тӯи маъракаҳо хизмат мекунам. аксбардор, наворбардор ҳастам. дар тӯи маъракаҳо, дар ҷашнҳои мактабӣ аксбардориву наворбардорӣ мекунам. агар ҳамин гуна хизматрасониҳо ба шумо лозим омада омад, ҳатман муроҷиат кунед. мо омадаву дар хизмат тайёр ҳастем. имрӯз бошад барои муаррифӣ кардани деҳаи шумо, яъне Тагоби Халқ омадем ба мақсади наворгирӣ. ҳозир худохоҳ дилам ба кӯҳҳоятон сайру гашт баромадан аст. имрӯз 16 апрели соли 2022 моҳи шарифи рамазон ҳукмрон ҳастанд. ба ҳамаи якояки шумо мардуми азизи Тоҷикистон моҳи шарифи рамазонро муборакбод мекунам. бародари азиз, Тагоби Халқ. барои ҷамъоварӣ намудани маълумот дар бораи деҳаи Тагоби Халқ, ман бо сокини ана ҳамин деҳа бо акои Калимуллоҳ ҳамсӯҳбат шудам. ин маълумотое ки мебинед ман аз акои Калимуллоҳ гирифтам. деҳаи Тагоби Халқ тахминан солҳои 1900 аз деҳаи Ғӯйтан кӯчида омадагӣ ҳастанд. сокинони аввалини деҳаи Тагоби Халқ бобои Бекмурод, бобои Хоҷа Мурод, бобои Алӣ, бобои Муҳаммадӣ ва бобои Холиқ мебошанд. инҷоро рӯи об ҳам мегуфтаанд. дар деҳаи Тагоби Халқ то ба ҳамин сол мактаби рақами 40 ки аз соли 1960 тахминан сохта шуда буд, амал мекард. ҳозир бошад мактаби миёнии умумии рақами 113 ки моҳи марти соли 2022 кушода шуд, амал мекунад. дар деҳаи Тагоби Халқ аз сабабе ки солҳои пешина шуғли асосии мардум молпарвариву зироаткорӣ буд, чӯпонҳои номии деҳа инҳо ҳастанд. бобои Ғаффор, бобои Саттор асосан ҳардуи ҳаминҳо буданд. муаллимоне ки барои мардуми ин деҳа бисёр хизматҳо кардаанд: Норов Исломиддин, Саидов Каримбой, Хуҷалиев Абдурофеъ. дар деҳаи Тагоби Халқ мегӯянд себҳои номдоре ки бозоргир бисёр мешавад. деҳаи Тагоби Халқ ба ҷамоати деҳоти ворӯи шаҳри Панҷакен шомил мебошад. аҳолии ин деҳа 604 нафарро ташкил медиҳад. ман аввалан ҳайрон шудам ки чаро Тагоби Халқ дар ҷамоати деҳоти ворӯ дохил мешаваду дар миёни деҳаҳои ҷамоати деҳоти рӯдакӣ ҷойгир шудааст. баъдан фаҳмидам ки деҳаи Ғӯйтан дар ҷамоати деҳоти ворӯ дохил шуда, мардуми деҳаи Тагоби Халқ маҳз аз деҳаи Ғӯйтан фаромадаанд. ба ҳамин хотир дар ҷамоати деҳоти ворӯ дохил мешавад. аз рӯи гуфтаҳои анами мардуми Тагоби Халқ то анами кӯҳҳои Тагоби Халқ будасту, баъд аз вай он тараф кӯҳҳои Шашқат. нақша дорам ки то ба ҳамон ҷо рафтаву якбора аз деҳаи Шашқат фароям ки як тиру ду нишон шавад, зеро ки дар ин тобистони кӯтаҳ иқадар деҳаро ҳамаш якбора гаштан мушкил ки ҳаст. ба ҳамин хотир аз ин деҳа баромадаvu аз он деҳа фаромадан ҳам дар назар дорам. ман саҳаргоҳ мардуми инҷо гурӯҳ молҳай мекардем. асосан гӯсфа мебинам. як гурӯҳ мол дар инҷа, як гурӯҳ мол дар поён буд, як ду гурӯҳ он тараф сар боло шуд, тарафи муқобили самти Тагоби Халқ. як гурӯҳи дигар моли калон ана дар боло будааст. намедонам метобад ё не. гурӯҳ ҳай мекардам молро. инам як ҷолиб. дар ҳар деҳа ҳар хел. масофаи байни Тагоби Халқ то маркази ҷамоат 5 километрро ташкил медиҳад ва то маркази шаҳри Панҷакен 35 километр мебошад.
дигар маълумоти бештаре пайдо карда натавонистем ва ҳаминро мехоҳам бигӯям ки ояд аз шеъру сухан бӯи ватан, бинам аз рӯи сухан рӯи ватан. ҳар ки нерӯманд бошад дар ҳунар, такя орад гар ба нерӯи ватан. шоирӣ аслан ватандорӣ буд, на суханбофӣ ба мавзӯи ватан. шоирӣ он аст ки бо савки шеър беватанро оварад сӯи ватан. диле ки аз нури маънӣ нест равшан, махонаш дил ки ӯ санг асту оҳан. диле ки аз сангу гавҳар ранг дорад, аз ӯ низ сангу оҳан нанг дорад. ғарибӣ кори душвор аст ватандор, шавад шоҳу гадо дур аз ватан хор. кунад шоҳу гадо яксон ғарибӣ, ҷудо инсон зи ноинсон ғарибӣ. чу юсуф зикри ҳақ фикри ватан кун, ва ҳам ёру бародар ҳамватан кун. агар дори каме номуси миллӣ, бимирад гар ғариб ӯро кафан кун. туро эй тоҷикистон, тоҷикистон шудам аз ҷону дил пазмону пазмон. бароям тоҷикистон не ту ҷони хаёлам, беҳтар асти аз дилу ҷон. дилу ҷонам фидои халқи ғӯйтан, муҳаммадҷон низ фарзанди ғӯйтан. ин сурудҳо бародарои азиз аз муҳаммадҷони мақсатулло. бошад ки фалак ба коми инсон бошад, ҳар мушкилие барояш осон бошад. як пораи нони гандуми аз ғӯйтан, як косаи об аз зарафшон бошад. аҷаб деҳоти зебо аст ғӯйтан, миёни деҳагон яктост ғӯйтан. агар хоҳӣ тамошояш биёӣ, биё ҳамроҳ равем бар сӯи ғӯйтан. ғариб афтода баҳри бурдаи нон, сари хам дораму хотир парешон. ба ёди кишварам қалби хунафшон, муҳоҷирам муҳоҷирам муҳоҷир. ифтихори ман аз он бошад ки андар ин ҷаҳон, зодаи кӯҳи баландам, аз диёри ғӯйтанам. саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз. худо хоҳад рӯзе аз рӯзҳо ба деҳаи кӯҳсори ғӯйтан ҳам ташриф хоҳем овард. барои чи ин сурудаҳоро хондам, аз сомонаҳои интернетӣ гирифтам, аз бародарони ғӯйтанӣ буд. ба ҳамин хотир хостам ки сурудҳои ҳаминҳоро ҳам дар ҳамин навор гузошта бошам. جهان ناراحتی و مکر و فندم، گیرام و ماتم و سوزنده زندم. دلم از ما برای درمند است، زمین سخت آسمان خیلی بلند. جهان ناراحتی و مکر و فندم، دلم از لاغرها دردمند است، زمین سخت آسمان خیلی بلند است. شب و روز میدوه از پشتی روزی، زی پشتی روزی دارم سینه سوزی. زی من رفت مادرم با دیده دوزی، زمین سخت آسمان خیلی بلنده. شب و روز میدوه از پشتی روزی، زی پشتی روزی دارم سینه سوزی.
من رفت مادرم با دیده دوزی زمین سخت آسمان خیلی بلند است چشمی سر دارم اگر چی پیکری چون شیر دارم دلی صد پاره و قلب دارم زمین سر آسمان خیلی بلند اگر چندگی چشمی سر دارم اگر چی پیکری چون شیر دارم دلی صد پاره و قلب دارم زمین سخت آسمان خیلی بلند زمین سخت آسمان خیلی بلند است عزیزای دل دیده نمیدونم اینجا کجا است برای که دیه ها کوههایش جدا می شود اینجا من فکر میکنم بین سرحدی کوههای دیه ارتوش و تگا بخشش مونده شدم ششقد و تگاب خلق است دقیق گفتن نمیتوانم باز در کامنتاریا ها بعد حقارت شپک نگیرید که تو خطا گفتی انت کردی و ایت کردی من نمیدونم راستی گپ تنها از روی معلومات هایی که همون یک شخص در پایان از تگاب خلق گفتن که من گفتم کوههای ششقد از کجا جدا می شود گفتن که امیر رفتید کجا درخت سر شد همونجا کوههای ششقد از این معلوم میشد که در کوههای تگاب خلق خودتون چه خیلی که دیدید اکنون اقلیم تاجیکستان هر خیلی که است خاک سرخی از گیل که است دولو درخت رویدگی نیست حتی یک چوپان بچه پرسیدم به اجازه نوار نکردم پرسیدم در پس نوار که هیزم از کجا میگیرید هیزم گفتن که در باغ ها انا میشد است که باغ پروریده و هیزم استحصال کرده و در کوه من در کوهشون یگان دانه درخت ندارن کی عیبدار کنیم که درخت میبرن از باغ میگیریم میگن از زمان درختانی باغ به هر حال مردمی تگاب خلق پناهتون به خدا مردمی عزیز خلق عزیز باز یک مرتبه دیگر تکرار میکنم که نوار بردار هستم از دهه دشت قاضی از وادی زرافشان امید نام دارم در توی و معرکه ها در جشن های مکتبی و نوروزی و خلقی و دیگر خدمت میکنم حتما زنگ زنید رقم هایی که در زیر اکران هست واتساپ رقم های شخصی خودی من در همین رقم است حتما زنگ زنید فرمایش دهید ما برای خدمت کردن تیار هستیم پناهتون به خدا از همین جا با شما خیر خوش میکنیم و السلام علیکم میگیم به مردم سربلند ششقد انا با همین نواری منظره های دهه تگاب خلق و کوههایش رو با انجام رسانیدیم ما گفتن نموند که همین روز ما هم کوههای تگاب خلق و هم دهه ششقد رو به نوار گرفتیم سخت مونده شدم راستی گپ با همین خاطر بعضی اگر معلومات ها دروغ بودن ناکافی بودن یگان کم بودی داشت میتوانید که خودتون مستقلانه در زیر کامنتار هم نویسید شرط نیست که تاخیر کردن در بالای اینقدر هلاکی و زحمت و مهنت اگر گوید که همینش هم کفایه است مهنت کردی زحمت کشیدی ما چی میتوانیم جواب گردانیده باشیم
بگویم یکمان اعضا شوید. اول اعضا شوید که سخت مانده شدم که هلاکی‌هایم برای دوم کامنتاری حتما التماس نویسید. فکرتون رو نویسید. یا اون کمبودی اگر کردیم نویسید که ما اصلاح شویم آینده. خیلی لایک نمونید اختیارتون. لایک کار خودتون اختیاری است. و اگر توانید اگر خواهشتون باشد امکانیتتون باشد در همین کارت‌هایی که در اکران ها می‌بینید سهم خود رو گذارید که باز برای ما امکانیت فراهم بیاید که دیگر دهه‌های تاجیکستان را نیز با نوار گرفته و معرفی کرده باشیم. چون که در تنهایی من نمیتوانم همه این دهه رو از حساب خودم معرفی کرده باشم. هر یک شخص و شهروندی که از دیگر دهه ها هست و میخواد دهه خودش رو معرفی کرده باشد مراجعت کنید. در زیر کامنتاری ها رقم‌های میگذارم، زنگ زنید، کمک از راسخودی ره و روح ما رو با خبر باشید. ما حتما میرویم نوار میکنیم، زیرا که گشنگی هیچ غم نیست. باوری دارم که تمامی خاندان تاجیک رو اگر تخت کنید و خواهش کنید که یک پیاله چای یا که یک برده نون تید میتید، اما در زاپراوکا او رفته التماس کردن نمیشود که تخت کرده که یک لیتر بنزین رو بپول دید. به همین خاطر به بنزین گشتن نمیشود. مرا با کجی و با خطاگی نبرید. تناتون به خدا خود را احتیاط کنید. در غریبی ها وطن خود را اگر دیدید و پزمان شدید و یاد کردید و همین نوارها کمک هم باشد اگر خمار دل شما رو شکست، ما خودمون رو یکی از خوشبخت‌ترین انسان ها حساب میکنیم. بعد از این نواری دهه ششقد رو انتظار شوید. بعد از دهه ششقد با کلالی و زیر حصار میرویم. اگر همراه پیدا نشود با کوه نمیبریم. ما رو درست فهمید درک کنید، زیرا که از حساب ندانستن راه آدم سخت از اون میکشد. در کوه ها غیجیدن هست، لغزیدن هست، چندین مرتبه غلطیده و خستن هست. اگر راه رو دارید همه این مشکلی ها برطرف میکنید. تنها تا خدا.